इन्हों मी हर संतार हपनेरा हुई कते आदिवासी हुई कते आदि आदि गौरविंग आइकेया से आदि आदि गौरविंग आटकारेदा कथारे में ना बांग आदिवासी कानाई गिरबासी बीर बुरुती जाहेर साड़ीम बुक भिटरे बोंगा बुरुती तेहें नुआ आदिवासी मानाव से सरहाव आखड़ा रे नुआ मानमाची रे सेटेर मेना आका कुआ आबोरेन विशिष्ट समाजसेवी कलेन्द्र मांडी महाशय नुआ मानमाची रे दुड़बाकान नुआ बांधुआन विधानसभा रे जनप्रिय विधायक मानतान लक्ष्मण बास्के महाशय साउते आबुआ नुआ मानमाची रे दुड़बाकान विशिष्ट समाजसेवीगण साउते कलेन्द्र कमला कांत मांडी महाशय और तेहेña नुआ विश्व आदिवासी जे मानाव दिवस ताबन आदि नापाई से आदि चेहरा काते परिचालनाय दाय मानतान सुमीर मांडी महाशय साउते मेना आकादिया पारसिदा मुनि माहातो विशिष्ट समाजसेवी आरो आदि सोनाम को इंग पाहटा खन हुलसै जोहार और नोडे सेटेराकान इंग्रेन बया को इंग्रेन मिश्रा को इंग्रेन दई को दादाता को सानाम को विश्व आदिवासी दिवस पाहटा चेन खन साई साई जोहार साई साई सारहाव आज 9 আগস্ট विश्व आदिवासी दिवस आजकेर आकाश बातास गाछ पाला सबाई जेनो आमादेर गान गाइछे कारण आजकेर दिने आमादेर पूर्वपुरुषदेर त्याग संग्राम और गर्वेर दिन आमादेर भारतवर्षेर बुके आमरा जुग जुग आदिवासीरा आछि एवं लड़ाई करे एसेछि आमरा जंगल के माँ बोले डाकी माटी के पवित्र मने करी आमरा आमादेर इतिहास शुधु गल्प नय सिधु कानू चाँद भैरव फुलो झानरा शिखिए दिएछेन आमादेरके अन्यायेर सामने बुक चितिए दाड़िए थाकते अन्यायेर बिरुद्धे माथा उঁচু करे बाँचते 1855 सालेर सेई हुल विद्रोह आजो आमादेर रक्ते आगुन জ্বালায় आमरा आदिवासीरा आमादेर धमसा मादलेर बाजना बाहा सहराय उत्सव एवं दिसमेर प्रति आमादेर जे भालोबासा साउते साथे साथे आमादेर जे प्रकृतिर साथे किभाबे बाँचते हय सेटाओ आमादेरके शिखिए गेছে कारण प्रकृति बाँचले आमराओ बाँचबो एवं आज के विज्ञान उन्नत हलो आमरा आमादेर संस्कृति एखोनो भूले जाइनी कारण आमादेर शिकड़ एतटाई गभीर जे आमादेर गान आमादेर नाच आमादेर संस्कृति आमादेर पोशाक आमरा एखोनो खूब सुंदर भावे सेई निये एगिए चलेछि एवं आमी बोलबो आमादेर जे छेले मेয়েরা এখন লেখাপড়া করছে তারা
অনেকেই মাস্টার হচ্ছে, অনেকেই ডক্টর হচ্ছে, অনেকেই অফিসার হচ্ছে, অনেকেই ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে, সাথে সাথে অলচিকি হরপু তারা কবিতা লিখছে। এটাই আমাদের সবচেয়ে গর্বের বিষয়। কিন্তু এখনো আমি বলবো আমাদের অনেক লড়াই, এখনো আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ, কারণ আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ভাষা, আমাদের স্কুল, আমাদের শিক্ষা, আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের আরো লড়াই করতে হবে। এবং আমি বলবো সরকার আমাদের সাঁওতালি ভাষা সংবিধানের ৮ম তপশিলিতে স্বীকৃতি দিয়েছে। রাজ্য সরকার তথা এবং কেন্দ্র সরকার আমাদের আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য একাধিক প্রকল্প চালু করছেন। একলব্য মডেল স্কুল, সাথে আবাসিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত গুণমান, সাথে বনাধিকার আইনের মাধ্যমে আমাদের জমির অধিকার, আয়ুষ্মান যোজনা, পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনার মাধ্যমে স্বাস্থ্য বাসস্থান নিশ্চিত করা, এই সব কিছুর একটাই লক্ষ্য, বিকশিত সবকা সাথ সবকা বিকাশ, বিকশিত পশ্চিম বাংলা, বিকশিত ভারতবর্ষ। আজকে আমরা সবাই একসাথে শপথ নিই, আজকের যে গর্বের দিন, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষরা স্বপ্নের দিশম যে বানাতে চেয়েছিল, সেই স্বপ্নের দিশমকে আমরা গড়ে তুলব এবং আমাদের যে ভাষা, সংস্কৃতি, আমাদের অধিকারকে আমরা রক্ষা করব, আমরা সেই অধিকারকে আমরা সম্মান করব। আমরা সবার পাশে দাঁড়াবো, সুখে দুঃখে বিপদে আমরা একে অপরের হাতে হাত রেখে এগিয়ে যাব। এবং আমি শেষে একটা কথাই বলবো, আমাদের শিকড় যত মজবুত হবে তত আমাদের ভারতবর্ষ শক্তিশালী হবে। এবং আমি শেষে একটা কথা বলেই শেষ করব, আবু আদিস আবু রাজ আবু আদিবাসী বাসী সানাম মিত সাউতে তাড়াম আয়ুরিয়া হড়, যাহা লেখা আবরেন সিধু কানু বিরসা মুন্ডা কো লড়াইলিনা আবুয়া অথ হাসা বাঞ্চাও লাগি আবহ সানাম কো জুমিত কাতে আগামী দিন একে অপরের হাতে হাত রেখে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা সবাই আবো সানাম হড়, আবুয়া আড়াং, আবুয়া চিকি, আবুয়া ধরম, আবুয়া লাকচার, আবুয়া আরিচারি বন বাঞ্চাও দিয়া। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়ে ধাও যে আদিবাসী বিশ্ব আদিবাসী দিবস যাহা মানাও বাখরাতে নাসেনা মতবিরোধ কাথিতে নুয়াকাটি ঢিলামি হুই না। আগামী দিন আলে মুখ্যমন্ত্রী ঠেনখন হলে আবেদন কাদা যে নুয়া কাটি নিজের মধ্যে কাটি গোলমা লিখাইতে নুন মারাং আলে আদিবাসী কো বঞ্চিত কানালে নুয়া আলেয়া যাহা সংস্কৃতি, আলেয়া ধর্ম, আলেয়া লাকচার আগামী দিন যাতে নুয়া আরো মানাও কাতে আরো মারাং কাতেলে মানাও দাড়ে আমা নুয়া লাগিতে আবো সানাম কো জুমিত কাতে নুয়া আখড়া से नुआ विश्व आदिवासी दिवस बन मानाव दिया। नुआ साव सावते आबुआ जहाँ लई लाकचार आबुआ जहाँ आरिचारी ओना हबन बांचाव लहाया। और आबोरेन गिद्रा को इᱧिᱧ मेना सानाम कोगे पयलोते सान्तारते रोड आबुआ जहाँ चिकिते पढ़ाव हेई ओना कोते बन लाहा कोमा। कारण आबो अनेक जायगारे आबोरेन निजेरेन गिद्रा को निजेरा आड़ांगते निजेरा रोडते बांग को रोड दाड़ेया काना। इñ नियागिñ मेना आबो कोआ जहाँ आड़ांग कान ताबोना ओना आड़ांगते बन लाहा मा साव सावते सानाम को जुमिद काते बन लाहा मा निया को कथा लई काते गे इña कथाñ मुचाद किदा मा एनखान सानाम को गे हुलसै जोहार आदि आदि सारहाव।